Alaka, nangunguna sa bakbakanay sa ating underbone expert. Longlong Barba. Followed by Cookie. Ron Validor. Grabe, wer pa kayo si Boss Galon. Longlong Barba mga idol, nangunguna sa bakbakanay sa ating underbone expert. Ayan na si Longlong Barba, followed by Cookie, Ron Validor, Makoy, Yam Yam, Buloy. Ayan na Longlong Barba. Oh! Wer pa kayo. Followed by Cookie, Ron Validor, Makoy, Buloy, and Yam Yam. Gabing bakbakanay mga idol. Hala, Gugdananay. Halaka, Longlong Barba. Ikadua na si Ron Validor mga idol, followed by Cookie, Makoy, Buloy, and Yam Yam. Ayan na si Longlong Barba mga idol. Ron Validor, Cookie, Makoy, Buloy, Yam Yam. Ala, bakbakanay. Maaksan baka ni Ron Validor si Longlong Barba mga higala. Ayan na si Longlong Barba. Woo! Ron Validor. Puwerta kayo. Woo! Ikatulo, Cookie, Makoy, Buloy, Leo Brothers mga higala, and Yam Yam. Ayan na si Boss Ron Validor, muapas kang Longlong Barba. Ayan na. Wow! Maaksan baka ni Ron Validor si Longlong Barba. Agoy. Ayan na, Longlong Barba nangunguna, followed by Ron Validor, Cookie, Makoy, si Buloy dahil mga higala. Dayon si Yam Yam.